আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সকলে কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমাদের রাশেদ ভাইয়ের কণ্ঠ থেকে একটা গজল আপনাদেরকে এখন শোনাবে এবং কি গজল বলবে। অনেক মধুর কণ্ঠ, দেখেন, তার কারণে আমি ভিডিওটা নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম সালাম। নূর নবী আয়া হে, নূর নবী আয়া হে, নবী তেরা নবী মেরা নবী আয়া হে। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা या नबी या नबी या नबी तेरा नबी आया है, या रसूल या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। नूर आला आया रे, नूर लेकर आया रे। बोलना, बोलिए। পরেরটা হ্যাঁ বলেন। बोलना। तेरा नबी मेरा नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। या नबी तेरा नबी आए, ऐसा नबी तेरा नबी मेरा नबी आया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह। नूर आला आया रे, नूर लेकर आया रे, नूर वाला आया रे। क्या भाई बोलना भाई, आया है बोलिए। अच्छा ना, क्या वाला लगा है? क्या वाला देगा बोलिए ना भाई। এত ভালো লাগে আমার নূর নবীর নাম, আর ভালো লাগে আমার দুরূদ সালাম। এত ভালো লাগে, এত ভালো লাগে আমার নূর নবীর নাম, আর ভালো লাগে আমার দুরূদ সালাম। নবীর দুরূদ সালাম, নবীর দুরূদ সালাম, এত ভালো লাগে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম সালাম।